Hinang-hina kay Jer na. Hinang-hina kay Jer, ibig sabihin. Ay. Tangina, kahit isang kamay boy, kaya bugbugin yung si Jer eh. Wala City, tangin na lang ako sa may City. Tangin lang yan. Wala pa sila guys, nagpipigay pa sila sa labas. Tayo natin sila. Magkakaumayan din yan. Ay, nakagulikod. Susuntukan sila dun oh. Oh. Nagtutulakan papasok yan para sila yung na-wave natin, gago. Ang nila yun eh. Kaaway dun oh. Gago kahit saan lugar may away. Kaaway sila dun oh. Ang ina na ito mga to. Ano kayo magsi-CW boss? Sa labas mag-CW yung mga, ayun na. Ready, mag-aar sila boy. 3, 2, 1, tara kaya. R boy, R, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Pwede na iba, 3. Up, palinis po, pasok arpatay agad. Linis guys, linis, box, pahawak ng box. Pahawak ng box ha, pahawak ng box, may buhay pa. Pasok arpatay boss. Pasok arpatay, di nila parang kalabaw. Pasok ar guys. Pasok ara, 8, 7, 6, sige pasok pa. Bitaw MH. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo boy. Laser. Sige laser boy, L2. Balik. Mag-flash to. Balik tara. Lower L. Up. Tara balik tayo, laser tayo. 3, 2, 1, tara go laser. Nakro, huwag kayo masyado kumaliwagan boy, huwag kayo kumaliwa. Para hindi tayo makita, dali. Nakro. Dito, bito kayo MH dito. Ay, buto na, nandun na boy, abangas na. Kita tayo, tanda. Sige, nakita na. Sige, titignan ko lang yan. Chaos. Tara Macro, balik tayo laser boy. Balik laser. Ito sa pakin natin, yung Chaos. Ang layo niya eh. Baba. Red. Ito ba isa? Baba ng pinagsalito. Tara balik. Laser boy. Laser, ready one. Up. Right. R1 side agad boy. R1 side. Baba Phoenix. Chaos. Galing L1. Ready, tulak. 1. Up. 2. Up. Na-cancel na yan boy. Pasok R1. L. Tulak L. L. Pasok L1 patay boy. Wag. Mid. Balik. Mid. Pasok mid patay boy. Pasok mid. Ready. 1. Up. 2. Up. Palinis ah. Pasok mid patay boy. Pasok. Dikit sa party agad. Dikit sa party boy. Bitaw MH ah. Papasok kayo dyan boy. Bitaw MH. Nag-L1 din gago. Takot. 3, 2, atras baba tayo lower L bossing. Dali ba Phoenix? Balik laser. Laser po. Laser macro. 3, 2, 1, try L2. L2. Setang ko to ready. 3, 2, 1, ready 1. Up. Tulak na pa L1 boy. Suntukan. Palinis. Tulak pa. Pasok L1 patay ha. Boss. Ubos to. Pasok L1. Pasok L1 boss. Record nyo, baka malimutan nyo. Pasok L1. Bitaw MH. 3, 2, 1, trababa tayo. 6, 5, 4. Tara kaya. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba. 2. Up. Palinis na. Palinis agad. Ready hagdan. 1. Up. 2. Up. Labas na boy. Labas na. Unti na tira eh. Tapak R.
Nag-dive agad sa bilog yung iba. Sayang. Agad pa ako, hinitable na pala. Dito, Atra, pasok. Pasok ka, pasok ka, pasok ka. Sige, Babs. Party ko kayo mag-BL, ah. Uy! Ina, di nag-BL yung mga brawler. Dito, MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo, boy. Pa-laser? Pa-laser side? Laser? Sige, laser, boy. Pa-L2. Pa-L2. Op, kalma, kalma, kalma. Stop, 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 stop. Wait lang, silipin ko lang. O, 3, L2, 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 L2. 3, 2, Atra, go. L2, 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 L2. Magsusuntukan tayo nito. Ready, ah? Setan ko, ah. 3, 2, Atra, kaya. Ready, 1. Up. 2. Up. Akit na, boy. Akit na, akit na, akit na, akit na, akit na. Ubus yan, ubus yan, ubus yan, ubus yan. Pesto box, pesto box. Pesto box, manggagaling ng L1. Pesto box, pesto, palinis, 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 palinis. Pesto box, box, 1. Up. 2. Up. Palag na lang, palag na lang, palag na lang. Gago, unti na tira. Wala na, tanda, nabis na natin, nakayo pa ako, takbo na ako. Tagay na yun. Sino magamit mo, Jesus? Hindi tayo mo, gag. Tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L, boss. Tapak L, 3, 2, 1, trapasok. Oh, bitaw image, ah. 7, 6, 5, 4. Bitaw pa image, ah. Pa image. Pesto box. Nasa L2, ah. Sirpahin nyo na yun, boy. Pwede na yung mga, ano na yun, putong lupa. Oh, uy, wag kayo dyan. Nasa mid sila, boy. Yung Phoenix. Phoenix tayo. Tara na, chaos na lang, boy. 3, 2, 1, try L2. L2, L2, L2. Phoenix na lang, boy. Ayan, oh, chaos na lang. Nasa laser to, eh. Tara, baba, baba. Uy, go ako naglag. Baba, 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 baba. Na. Oh, kala. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na pa laser. Tulak na pa laser. Kakapasok ka ng Phoenix. Tulak na, palinis to, ha. Ready, 1. Up. 2. Up. Palinis ta, palinis. Laser lang, laser lang, laser lang, laser lang. Reso agad, ha. Reso, 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 reso. Compress agad sa party, bossing. Laser, pasok agad, Ben. Laser, boy. I-wave natin kung sino papasok. Oh, bito MH. Mid entrance to, ha. 3, 2, at rakyat. Akyat, MH, 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 MH. Akyat, akyat, akyat. 3, 2, 1. Chaos, ha. Up. Pwede na chaos, boy. 2. Up. Chaos, boy. Chaos, chaos, chaos. Pwede na chaos, ha. Kaliwat kanan lang, ha. Magbilog na iba. Pwede na Phoenix, boy. Pwede na Phoenix. Pwede na Phoenix. Pwede na Phoenix. Palinis po, palinis po, palinis po. Portal side kayo, boy. Portal side. Tapos tulak ano, paagdan. Tulak na paagdan, ha. Tulak na paagdan, boy. Sa bilog, oh, sa gitna, sa gitna, sa gitna. Pasok mid patay, boy. Pasok, 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 pasok. Ubos yan, ubos, 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 ubos. Ubos yan sa gitna po. Hello, kanan, 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 kanan. Labas yun na, boy. Hindi sabay-sabay. Labas na, labas na, labas na, labas na. L, 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 L. Pasok L tayo. Labas na, pasok L, ah. Labas na, pasok L. Hindi nalinis agad yung ano, nasa kanan, boy. Sayang. Kung nalinis yung kanan. Doon yung mga miss, eh. Kaya ka, eh. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. L po, pasok L, oh. Huwag kayo maiya. Pasok L, boy. Hello? Kawawa. O, bito MH, boy. 3, 2, 1. Tara baba. Lower mid muna, ah. Lower mid muna, boy. Lower mid. Lower mid. Lower mid. 3, 2, 1. Tara kaya. Ready, 1. Up. 2. Up. Nasetan na, boy, oh, yung kanan, oh. Akit na, akit na, akit na, akit na, akit. Ayaw nyo, makit kasi, boss. Akit, 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 akit. Ready, 1. Up. Nasetan ko, boy. Nasetan ko, nasetan ko to. Nasetan, nasetan, nasetan. Puta, lumabas na agad yung iba. Sige na. Sige, reset. R, 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 R. Pasok R, boy. Pasok R, pasok R, pasok R. Ay, lumalabas agad yung iba, boy, eh. Ayun yun na, 2 waves. Pasok R, pasok R, pasok R. Oh, bito MH. Bito MH. Habol na, habol na, habol na, habol na, habol na, habol na, habol na. Lalabas na yun. Habol na, habol na, habol na. Midyan, ha, midyan, midyan, midyan. L, 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 L. Dali, 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 dali. Akit na, ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Dali, dali, dali. Tulak L2, tulak L2, tulak L2, tulak L2, tulak L2, 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 L2. L2 po, L2 po. Patayin natin, Nimrod, boy. Kaya ba? 0-0. 3, 2, 1, tara, low plat. Low plat, boy. Low plat, low plat, low plat, low plat, low plat. Patayin natin, boy. Parang hindi tayo masayang na CD. Sige, sige. 1, up, 2, up. Tulak na. Hagdan, hagdan. Tingin. Kaliwat kanan na. Ready. Yung mga namatay, ano muna kayo? R kayo. Tapak kayo, R. Tapak mid lang pala. Tapak mid. Oh, bito image dito, boy. Wait nga. May naiwan. Pa-image ako ng mga na-late. Pa-image, pa-image. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Wait lang, ha. Laser, 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 laser. Laser, boy. Papatay nga niyan, boy. Tulak. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak, boss. Nasetan na, oh.
The Phoenix. Wala, laser lang, laser lang, laser lang, laser lang, likod, 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 likod. Hindi ko nakita. Sige, reset tayo. Iba na rinig. Reset tayo, reset tayo. Aliwat ka ng laki, bes. Wag igigit na guys pag bumana tayo nag-unang clash. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. Pasok R, boss. Yan. Sige, pa-image po ah. Image po. MH, party ko. 3, 2, 1, trababa boy. Sa L1 yan boy. L1. Akit nyo agad ha, mapipitang kayo ng Nimrod. Akit agad, setan ko to. Ready 1, up, 2, up. Akit, linis box. Palinis ng box. Pasok L patay boy. Ito po. Nag-away sila dun oh. Hagdan, ready. Mga chupol, ready lang. Palinis pasok L patay boss. Bitaw image. Dito, trababa, lower R. Ito muna mga chupol oh. 1 up, 2 up. Lower R na, boy. Lower R na, magka-crash na. Dali. 3, 2, 1, rakit. 1 up, 2 up. Akit na, boss. Akit na. Nasa na. Ito, palinis. Pasok R patay boss. Ba't kayo nag-aaway, boss? Salin nyo kami. May buhay pa. Palinis pa. Pasok R pa. Yung mga kalaban, boy. Sila nga lang nagsusuntukan eh. Ayun o. Dali boy, pasok ka agad yung mamatay. Bitaw image. 3, 2, 1, baba, mid, L, lower, 3, 2, 1, tracket, linis, 1, up, 2, up, linis boy, tabulat. Promise lang sa kamatis. Sa fence po. Sa fence, palinis pa. Hagdan o, boy, yung fence ko sa hagdan, di nyo tinira eh. Hagdan pa, yung mga chupol pa, palinis, pasok L patay boss. Pasok L. Hindi yan. Pareso boy. Ito, lower mid. Ay, lower ano, box. Lumipat na kayo. Okay, compress boy. Hindi, may mga mabal pa sa atin. Hindi tayo pwede madali. Hagdan! Ay ano, L to side. Bitaw image boy. 3, 2, 1, trababa na boy. Tapak nyo na yung R boy. R1, magka-clash R1 boy. R1. Nakit na, suntukan na. Kalma. 3, 2, tara, go. Go. Ready 1, up. 2, up. Sumulo ko. Box boy. Hello, box. Pasok box boy. Ang gagaling. Saan kayo? Palag na. Nice to agad kayo, box boy. Tayo na yan. Ibon na, gagawin po rin. Wala papasok. Gamit agad kayo ng fence boy, yung mga kanto. Pag ano, second wave. Huwag kayo gigit na. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Bilangan nyo ba ya? Okay, mag-image na yan. Baps po. Pabitaw image boy. Pabitaw ah. 3. Pabitaw ah. Wait lang boy. May hindi pa nakakagalaw eh. Galaw kayo boss. 3, 2, baba. L. Lower. Laser. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak laser boy. Ang gagaling na R2 ah. Lower R. 3, 1. Up. Tingin likod boy. Lower R. Uy. Gago. Punta na ng R2 yung iba. Putang ina. Tatakluhan kayo. Hindi natatakot sa second wave. Tapak R. Tapak lang ha. 3, 2, 1, trapasok. Proud talaga ako. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Bawak po ng box. Wala lalabas. Kita nyo may kalaban sa labas. Ayaw nga kanyang box. Lahat nasa baba. Reset tayo boy. Reset. Wala, hindi tayo pwede makipag-unlayan pag ganito. Ayaw nyo nang sama-samang pwesto. Mid. Pasok mid. Flash tayo, tas okay. Mid. Party ko, mid. Party ko. Pumindot Nimrod 20. Teka, yung mga FS ko po. Pabitaw image.
Sige, hindi magka-clash yan, boy. Patayin muna natin Nimrod. MH. Boy, wala pang command, boy. 3, 2, MH. Fucking ina. Tara, go, laser. Pangat na yung Phoenix L2. Sige, laser. Oh, go. Low plat. Patayin niya, no? Low plat agad. Low plat, akit na agad. Already, Phoenix, 3. Kaliwat kanan, 2, 1. First target, ready, 1. Up. Tulak na. Kaliwat kanan agad. Kaliwat kanan. Low plat manggagaling. 3, 2, tara, tulak low plat. 1. Up. 2. Ubus siya, boy. Tulak na. Ubus yan. Hindi yan sabay-sabay. Ubus pa, palinis pa. Resuan. Plat po, oh. Low plat, meron pa sa likod. MF po, yung chaos, boy. Pareso, resuan. Tapak mid patay, boy. Tapak mid. Oh, bitaw MH. Pa L2 tayo, ah. Low plat tandaan. 3, 2, 1, tara go. Low plat, L2. Oh, mid. Laser. Nag-mid sila, boy. Low plat, low mid. Tapak mid patay. 1, up, 2, up, 3, up. Tulak, boy. Putang ina mo. Hindi ako naka-tornado. Gago na tanbis. Tai Chino sa lubong ko. Tangina. Sige, tapak mid. May umatras na isa eh. Sa kanan. Tapak mid. 3, 2, trapasok. Gago, pag nauna kayo, huwag kayo mabibigla. Unahan nyo na rin. Tutakot pa kayo, gago. Matobis eh. Napakabigaw kaliwa. Pero Tawag mid. Bito image. 3, 2, 1, tara go. Lower L. Party ko, nagtuturuan kayo sa image. Lower lang. Laser. 3, 2, tara go, laser. L2. L2, dali, bababa yan, boy. L2. Oh, kalma. Low plat, ha, macro, ha. Macro. 3, 2, tara, low plat. Dali, L3. Ay, balik na. Nag-clash na. L2. Setan ko to, ha. Oh, ready, 3, 2, 1, up. L2 lang muna, ha. Go na, pa L3, boy. Yoy, nasagam pa rin kayo. Palinis, resuan. Nasa L2 yung nasa L1 yung chaos, boy. Resuan L2. Pesto box yung iba, boy. Tingin ng L1, ha. Sige, pasok box yung iba, boy. Magsiset lang yung nasa labas. Hintayin nyo lang pumasok. Box. Pasok sa box, boy. Tutulak L2 yan, eh. Maglilinis yan, eh. Ready, ayan na. Ready, 1. Up. 2. Up. Nasetan na. Go na. Labas na. Ubus na. Ready pa. Phoenix pa. Ready. Balik. Tapak L1 patay, boss. Mga namatay. Pasok L1. Hindi nyo na, boss? Ubos. Pasok L1 patay, ha. Pasok L1 patay. Ubos. Akit kay L2. Sige, L2 lang po. Sige, palag lang. Reso pa. Tapak L1 patay, boy. Sige, akit kay L2, boy. Pasok kayo. Kalate. Malayo masyado. Kalate, boy. Galaw. Kalate. Ito na, Phoenix, ha. Ready, 1. Ready lang. Magsupunta ka. MH, tulak L1. Pasok L1 patay, boss. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na. Nawakan ko na yung box. Nawakan yung box, boy. Pasok na. Box. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. May boy pa. Palinis. Pasok L1, boss. Namumuo na naman yung boy. Bitaw MH. 3 to tra R1. Lower lang. Lower, ito. Nimrod, boy. Oh, 3, 2, tra R1. Lower. Ang dami. Mid. Ang dami namatay, boy. Mid. Pasok mid patay, boss. Ang dami namatay. Pasok mid, boss. Pasok mid, boss. Pasok pa. Okay na. Pabitaw MH. Pabitaw. Tangina, hindi talaga sila suntukan, no. Tara pa, laser. 3, 2, 1, tara go. Yung umikot yung patay natin. Ayun na, ready. Tara, low plat. Ito, L1, L2 yan, boy. L2. L2, nag-aaway pa, boy. Ready. Tara, ito na, ready, 1. Up. Naset ko na, boy. Pasok na box. Sa kanan kayo nadali. Bago resi na tutuan, bes.
Arto lang, Arto lang, Arto lang, Arto. Ay, L2 lang, L2 lang, L2 lang. Papumasok yung Phoenix. L2 lang, tutulak pa Phoenix. Sa palinis, boy, may pula ka. Baka gusto niyo patayin. Uy, si Kobe, oh. Pwesto, box. Huwag kayo dyan sa labas, boss. Tutulak Phoenix, eh. Pasok kayo. Hello, Tagalog yun. Tang ina. Uy, gago dumingit kayo ng okay nyo na mabingi ba kaya? Uy, pasok. Ay, gago. Pasok kayo lang patay, boss. Bito, MH. 3, 2, 1, tara go. Dito, boy. Dito. Andiyan sa L1, nagsusuntukan na yan. 3, 2, tara go. 1, up. 2, up. Tulak na. Agdan. Tulak, boy. Wala po lang. May iba. Ay, katikit mo si Obi. Sige, reset. Ay, boy. Reset. Hindi rin naka-recover rin ito. Play yung per jump ko kayo. Hindi ko na-cancel yung chaos. Boy, makalumulo ba? Mid, boy. Mid. 3, 2, 1, tara pasok. Pag tayo L1, boy. Lugi tayo ang liyan dyan. Mabagal yung ibang FS natin. Mid, uy! MH isa. L2 ulit magsusuntukan yun. 3, 2, 1, tara go. Laser, Phoenix boy. Laser, 1, up. 2, up. Laser L2 yan boy. L2 lower lang. Babalik, low plat po. Nag-L1 na kayo, Space. Nag-L1 na mga. Sige lang. Low plat macro. 3 to, baba. Clashing na boy. Clashing na to. Ay puta, Nimrod ata yun. Balik. Nasa L3 boy. Tara, balik. Low plat. Phoenix tayo. Gold L. L3 ba to? Ito nga, L3. Oh, ready ah. Oh, ready boy, ready. MHK boy, dikit dito, boss. Ay, no. Pa. Pakat na kayo, boy. Saan yung umangat? Paelto na. O tara, wag. Maglo-low plat yung boy. Salubungin natin sa low plat yung mga. Wait lang. Silipin ko dito. Kita ya. Ayun na, pakat na L3 boy. Pa-wave na. Ayun na, pa-wave na. Kita naman. Nag-wave na. Wala pa. Nakita tayo. Ito, pinipwes ko, no? Silipin mo na pa dyan. Ah, nakita ko. Uy, huwag niyo mong lapitan, Fish. Gago, nakalubog sa mga. Tulungan puta. Hintay kayo na kaman. Wait lang guys, wait lang. Pa-image nyo muna na lahat ah. Wala na kayo, sumipit na. Macro, bangkay natin to. 3, 2, 1, tara, go. Phoenix ready, 1, up. Nasetan ko na boy. 2, up. Tulad, box. Putang inang kalat. Wala kayo, ayaw nyo second wave. Okay, inang yan. Pwesto agad kayo sa box, boy. Puta, tayo papalit sa pwesto eh. Yung iba, tira balik, malala eh. Paano tayo mga second wave niya kung titira balik kayo? Nalubong ko na nga eh. R. Pasok R. Manit akong pusa. Sabi ko sa inyo, makinig lang kayo eh. Kawawa tayo yan, hindi tayo makaka-second wave. Nagdadalawang isip kasi iba kung maglo-low plat, sabay uwi eh. MH, 3, 2, 1. MH na boss ah, nagpa-MH na ako. 3 to, tara go laser. Low plat, low L. Low L. Balik laser. L2. Pa L2. Nasa L3 boy, low plat tayo. Naipit tayo. Low plat. Gold L. Tangina kayo naman ngayon nandyan. Oh, 3 to, tara, clashing. Ready, MP muna ha. Pasok box ha. Pasok kay box. Ready, 1, up. Nawakan na kaliwa, boy. Go na. Ubas. Palinis. Labasin nyo na. Palinis. Ubos yan. Tayo, boss. Nagabot tayo, boy. Pinaigback mo. Hindi nawakan yung kaliwa. Sa amin na, nasitan ko na yun ng isa. Wala, wasak sa Mid. kaliwa. Tapak mid. 3, 2, 1, tapak mid. Pasok. Espirizilo. Bito MH. Paribit boy. FS ko. 3 to, try L1. Nagsuntukan na ba yun? L1 ha, hindi pa yung hitable yung iba dyan.
L2, 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 L2. L2 boy, L2, 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 L2. Nakapasok lang yan. Sabi ko naman eh. Ready. Ready na. Sabay-sabay ha. 3, 2, 1, trago. Ready, 1. Up. Akit na. Naseta na yung kaliwa. Akit na. Puta, nagtutuwa talaga. Pesto box. Pesto box. Abang sa Phoenix. Manggagaling L1. Pesto box. Yung marunong mag-set. Yung marunong mag-set ha. Tutulak na. Pasok. Ready, 1. Up. 2. Up. Ay, gago. Lala. Tulak na, tulak na, tulak na, tulak na. Tulak na, balik. Laser kayo, MH kayo boy. Laser. Nimrod pa, gago. Nimrod pa. Ready chaos. Tutulak na chaos. Box lang. Tutulak na chaos boy. Ready. Wala papasok ha. Ready, 1. Up. 2. Up. Ready, uy, wag niyo lapasin, gago. Sige, balik na lang. Reset ta. Ay, ina mo, sarap. Reset. Tapak L. Tapak L, boy. Susunod pa sila dun. Tapak L. Tapak L, ha. 3 to pasok. 8, 7, 6, 5, nag-lower. Ito, bait natin to, boy. MH, ha. MH. Macro. Pa L2, ha. 3, 2, 1, tara go. Kalma lang. Gago, tinulak nyo. Tulak na, tinulak na tayo eh. Tulak na, box. Hagdan, ready, 1, up, 2, up. Palag, hagdan, oy. Wala, nasa okay, nasa laser pa rin kayo, gago. Nasa hallway pa rin. Palinis. Tawid na kayo, R2, tawid na R2. May buhay pa? Wala na, SP niya na yun, boy. Kung makakatawid kayo, R2, tapos R1. Pasok R1, patay, boy. Pasok R1, patay. Pasok R1, ayahan nyo sila magsuntukan sa L1. Dali, abol tayo dun. Nakatakbo na yung mga nabuhay. R1 ha, R1. Okay, mag-aanlihan sila dun, boy, oh. R1 pa. Wala na? Compress yung pati, boy. Pabitaw MH. 3, 2, atra, lower L. Dali, pumasok na. MH party ko. Lower L. Magsusuntukan yan, boy. Kalma. Dito lang, lower L lang. Lower lang. Sige, kita ko. Wait lang. Lower lang, ha. O, 3 to track. Akyat. Ready, 1. Up. 2. Up. Phoenix muna. Box muna. Hawakan nyo. Yung mga late go na. Pens. Yung mga late. Linis. Pasok kayo patay, boss. Linis. Pasok kayo. Pasok kayo. Palinis, ha. May pula pa. Pasok kayo patay, boss. Pasok kayo. Dalihan nyo. Palunas, uy. May pula pa. Boss, may pula pa. Pasuyo lang. May pula pa. Patarget, boss. May pula pa. Okay, pasok L. Gogo, nawala yung chaos, nag-mid. Bitaw MH, boy. Bitaw. 3, 2, 1, trababa tayo. Dali, flash natin to nasa mid. 3, 2, 1, akyat. 1, up. 2, up. Ay, gogo ka. Ubos. Portal side. Ready. Portal side lahat. 3, 2, 1, tulak. Hagdan. 1, up. 2, up. Ubos to, boy. Ubos to. Gago, lumabas yung iba. Uy, palinis. Lumabas kayo. Portal side lang sabi ko. Tangin na, labas nyo na. Pumalaga ako, boy. Nakarami pa ako sa Phoenix. Kaso namatay ako, boy. Labas nyo na. O, tapak mid. O, wag. R. Pasok R, boy. Nag-laser yung ano. Phoenix. Pasok R. Nag-L1 yan. Compress, dali. Bitaw MH, boy. Hinabol na sila. L1 yun. 3, 2, 1, go. Silipin nyo laser, ha. Dormid, oh. Okay, go. Linis. Low mid lang muna, ha. Low mid. Akit tayo mid. 3, 2, 1, track at mid. Wag na. Lumabas na. L. Lower L. Lower L muna, boy. Lower lang, ha. Lower lang. Wait lang, namimili sila. 3, 2, tra, par. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Up, hitable na iba. 2, up, hitable na iba, boy. Yung umasok na loob, hitable na iba. Pula, yung iba. Nasa agdan lang.
Reset tayo pag namatay kayo, boss. Tapakar. Patayin nyo, makiat. Gago may kayo. Tapakar. Bakit kayo, boss? Binilangan nga pagpasok eh. Paitable yun. 3 to pasok. 8, 7, 6, MH 5, 4, 3, 2, 1. Kalat. Up. 2. Up. 3. Up. Palag, boss. Palag. Box lang, boss. Palinis lang. Palinis pa. May pula pa, boss. May pula pa. Pasok karpa tayo, boss. Palinis pa. Palinis. Pasok box. Manggagaling ata ng art. Oh, umikot eh. Pasok box sa 8, 7. Bilangan nyo, boss. Bilangan nyo, hindi ko napansin yan. Kalat kayo sa box, boss. May pula, 3, 2, 1. Pwede na, boy. Up, 2. Up. Palinis pa. Hindi sabay-sabay. Hindi sabay-sabay yan. Box. 3 and 1. Up sa labas. 2. Up. Tulak na, boy. Tulak na. Ubus yan. Gago. Yung kaliwa. Walang umahawak. Reset. Wala papasok. Gago lahat. Nag-blind spot. Tanay na walang umahawak ng kaliwa. Gago, ako maging sa kaliwapis eh. Okay. Tawag mid. 3 to 1. Tara, pasok mid. Okay, Babs. Pasok mid, party ko. Yawa naman yung party ko. Pag nabuhay kayo ng ganun, boy, spin nyo na. Wala naman kayo, may mare. O, bitaw MH. 3 to 1, go. Lower R. Lower R. 3 to tracket. Tulak R2, boy. 1, up. 2, up. Tulak R2 na. Huwag kayo magturuan. Tayo na, nadadali tayo. Tulak R2. R2 ha, pesto R2. Pesto R2 agad. Takbo na R2. R2 agad, boy. R2. Pesto kayo. Dali. Masasagasaan na kayo. Sulubong nga. 3 to atra tulak. Ready 1. Up. 2, up. Naseta na yun, boy. Sige, tulak. O, balik. Chaos pa, boy. Balik. Box. Ready. 1. Up. Yung chaos, ha. 2. Up. Ayun na, tay yan, boy. Ubus yan ba? Ubus yan. Box lang. Ubus. Oh, SP revive, boy. SP revive. Tapakar, boy. Dali. Habol yung Phoenix. Tapakar, boss. Tapakar. Sige, pag-MH muna natin, boy. Ready, ha? 3 to 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, MH na. 4, 3, MH. 2, 1, tara, tulak karto. Tay, boy, ha. Audition yan. Sige, tulak nyo. Naiya kayo. O, 3 to tara, R3. Pumindot yung talong, guys. R3. Golder na, tulak na yan, boy. Linis na yan. Yung nakaiw, ha. Baka mapatay kayo, ha. Nakaiw, boy. Linis. Linis. Sige. MF tayo, boy. Gold burn. Compress pa, boy. Pa-image nga, boy. May habol pa ba? Teka, may mahabol pa, boy. Image. 3 to, baba. Hindi ko nakita kung saan pumasok. Sige, baba tayo, boy. Dito may sisilip dyan sa lower R o kaya lower L. Lower L? R1. R2 yan ba ya? 3 to trago R2. R2. Putasan to mga to. Nasa L? Balik. Lower mid tayo, boy. Lower mid muna. Compress. Image lang. Isang buhos na to, ha. Flashing pa doon, boy. 3 to 1 trago. Tulak to, ha. Pepestohan ko yung blind spot. Tulak box. Box kayo, boy. Box kayo. Linis ng box, boy. Linis. O, pamid. 3 to atra pamid. 8, 7, 6, 5. Bakit, ha? 4, 3, 2, 1. Up. Palinis na, boy. Tangina, nag-SPN yung mga kulangot. Tangina mo. O, 8, 7, MH, ha? 6,
5, 4, portal side kick mo gusto. 2, 1, up, 2, up, palag na boss, 3, up, gago kayo, yung kaliwa boy. Kanan, tulak kanan, o portal na, labas na kayo boy, labas na, safe na. Save nyo na, labas na. O, tapak L. Tapak lang ha, tapak lang. Sige, pasok boy, pasok. 8, 7, 6, 5, putang ina, hindi tayo nakakot ng players. Sige, bitaw image boy. Bitaw image boss. Bitaw image pa lang ha, wait lang. Yung party ko boy, nagtuturoan po, sino mag-image? 3, 2, 1, baba. Lower mid lang ha, lower lang. Laser na boy. Laser boy, laser. Inabot yung piraso. Oh, R2 side, kalat, ready 1, up, tulak. 2, up. Tulak, palawplat ang tulak, boss. Palawplat, dali. Low plat, boss. Low plat. Asan ang Phoenix? Layo ng low Phoenix. Boy, bihin nyo isang kayo, boy. Bihin nyo isang kayo. Kaya Phoenix ka naman. L2 side, 1 up. Gago, bumaba kayo. 2 up, palag. Ubusto. Tapak L patay ha. Tapak L. L2 na boy, L2 na. Pasok L1 patay bro. Ano kayo? Kalate, L2 kalate. Ito na kayo, nandiyan na yung Nimrod sa laser, boy. Angat na. Dito, yung mga natira. Saan na kayo? Gago. L2 kalate ha. Akit kayo boss ha. L2 kalate boss. Ang gagaling ng L1 yung Chaos boy. Pabitaw image boy. Nasa laser. Dito lang. Puta, ilan daming city. Bitaw image. Bitaw pa isa pa. 3 to, baba tayo. Dito pa laser. 3 to, go. Laser yan boy ha. Oh, R2, clashing, R2, R1. Tulak na to boy ha. Tulak na, wag na magturo, ready 1 up. Tulak na boss, puta na IT ako. Sige, sagad nyo. Palinis, pasok arawan pa tayo boss. Pasok arawan ha. Pasok arawan. Tapin ako na tayo, ako no. Mamakro kasi. Sayang. Pasok arawan, dali. Pabitaw image, dali. Flash natin to nasa mid. Pabitaw image, 3, 2, 1, trababa. Lower mid. Tulak natin to ha, mid ha. 3, 2, 1, trackya. 3, 1, up. 2, up. 3, up. Tulak boss, tulak. Tingin, hagdan. Tulak, hagdan. 1, up. 2, up. Tulak. Ay, gago. Tayo. Tulak. Sige, laban na. Tayo. Wasak pa. Sige, laban niya boy. Laban niya po. Nagsisilabas na iba. Sige, labas niya na boy. Lumabas na iba. Lumabas iba eh. Nagsisafety yung iba gago. Ayaw mo matay. Wala na kayong kalaban sa MMR, boy. Tayo na lang magkakalaban. Hindi nyo yung laro. Mid. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5. Image ha. Tang ina nyo sakit. Tatakbuhan niya yung Phoenix. Image. Uy, gago, huwag niya abulin. Ay, gago, gutom. Yun lang, nakakita ako ng mga gutom. Ba't kumain muna kayo, boy, bago kayo nag-war pag ganyan. Flashing na tanda! Go! Palaser ang tulak, boy. Galing ano. Laser, go. Palaser ang tulak, palaser. Low R, low mid, bossing, low mid. Wait lang ha. Oh, papasok sila. 3 to tracket mid. Akit mid. Wag. Wait. Nagtuturuan sa papasok. L. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na iba ha. Up. 2. Up. Hindi sabay-sabay yan ha. Pero itabol na iba boy. Palinis ang box boy. Box muna. Palinis ang box. Pasok yung mga namatay ha. L1 ha. Pasok L1 boss, patay. Ready agdan. Ready lang. Pasok Arwan, pasok L1 patay boy. Dali papasok Chaos boy. Tutulak natin L2. Pasok bitaw MH. Bitaw. 3, 2, try L2. L2 bossing, L2.
Phoenix. Phoenix? Wala, gago. Laser tayo, boy. Laser. Laser, bossing. Laser. Asan yung Phoenix? Ang tagal naman nun. Laser lang ha. Laser lang, boy. Laser lang. Wait lang, ang haba. Laser lang muna, boy. Wait lang. Re-image lang tayo. Re-image lang. Image na. R2 tayo. L2. 3, 2, 1, go. Nasa L2 sila, boy. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Tulak. L2, tulak na L2, boy. L2 na kayo. Huwag kayo mag-aro. L2, pesto kayo na Nag-L1 boy. yung Phoenix boy, nag-L1, di kayo nakita. Babayin nyo na chaos. Linis na chaos, boy. Ano rin tayo, bis eh. Sige, linis. Abang tayo sa hagdan, ha. Laban na lang yan. Reset nyo na yun. Reset na. SP revive na yan, boy. SP revive na yan. SP revive, wait lang, ha. Tapak L. Nag-build yung chaos. Tapak L, boss. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Image po, boss. Image ha. Wait lang. Lower mid. 3, 2, 1, go. Lower mid. Kainin na yun, boy, oh. Mid. Kainin natin chaos. 3, 2, 1, tragat. 1, up, 2, akit. Gago ka kap. Nakalikot na ako, eh. Hagdan. Kaliwat kanan. 1, up. 2, up. Hagdan, boy. Laban nyo na. Ako lumalabas na iba. Okay nang nakikita ko talaga. Laban nyo, boy. Labas nyo na yan. Nag-uuna agad sa portal yung iba. Kawawa, eh. Ayaw ilaban. Tapak L. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Patay si Papa Jesus. 8, 7, 6, 5, image ha? 4, 8, 7, portal side, 6, 5, 4, 3, Phoenix ha? 2, 1, up, 2, up, pwede na boy! Malinis! Labas nyo na yan kung gusto nyo, ayan yung gusto nyo taro eh. Okay lang yan. L, pasok L. King inang yan, isang skill labas agad yung iba eh. Pasok L, boy. Boy, wala na kayong malabon, no? Safe na kayo eh. Ako nga, sinalubong ko yung chaos. Okay, hindi na yan. Nasa portal lahat sa hit. Sige lang. MH. 3 to atra L2. L2 dali, babanggayin tayo niyan eh. L3 na, L3. Baka masalubong sa laser. L3 ah. L3. Okay, Goldar. Linisin nyo na yan ha, magsiset yan eh. 1, up. 2, up. Akit na. Tongan nyo na yan. Saw lang alam nyo eh. Pareso na mga namatay boy. Pareso. Tama yan. Pareso guys, buka nga kayo boy. Dito nga sa akin. Tapos pareso ng mga bulagta dyan. Ayun o, kita na. Pareso ng bulagta boss. Okay na? MH. Pa tayo. 3, 2, 1, trababa, low flat. R2, dali, papasok kayo. R2, 8, 7, 6, kalati lang ha. 5, 4, 3, 2, dalawa yan ha. 1, tara, tulak, flashing na yan boy. 1, up, 2, up, tulak na, flashing yan. Walang pops yung iba dyan boy. Puking ina mga. Pasok box boy. Ay, hiya na naman kayo. Kawawa, lilinis na lang oh. Ito, Andres lang. Para pasok pa tayo boss. Pasok bossing. Palinis, may meron sa bilog. Sa gitna. Pasok R. Bumukod agad. Pareso boss. Ito, upper box. Upper box. Yun. Bitaw image boy. Bitaw image ah. Bitaw image. Kalahati agad. Papasok Phoenix eh. Kalahati. Uy, kalahati lang. Magka-clash ulit sila boy. Dito tayo, tingin macro. Gago. Laser boy, dali. Dali, laser. Akitin nila agad yun. Tayo pa rin maglilinis dyan. Low R. Ready, 1, up. Uy, kayo pa ubusin yan? Ready, Phoenix ha, hagdan. 1, up, 2, up. Ubus yan, ubus. Gago visual bug yung tornado.
Ubus pa. Hoy, lower R. Utang ina, umakit agad ng mid wave po. Utang ina, ilabas mo yan pag ganyan boy. Umakit agad ng mid po. Awa. Ayaw ng unlik ko. Gago, lumalabas. Umakit ng mid. Visual bug na naman tong ping sa upper. Wait lang. Mid tayo, mid. Dito ang trapasok. Ayun, ayaw nyo ko nasuntukan boy. 2 waves. Compress boss. Compress ah. Wait lang. Okay, full buffs boy. Bitaw image. Dito ang trapasok tayo. Lower R boss. Lower R. Lower laser. Go laser. R2. Ito ang kita, ready one. Up, tulak. Paloplat ang tulak ha. Paloplat boss. Paloplat. Dali. Jadi Phoenix, nasa laser na. Loplat po. Ready hagdan. Tutok na kayo hagdan. Ready one. Up. 2. Up. Palag na lang. Putang ina, umiikot pa kayo. Oh, reset. Ilang mo, 4 lang kami sa low plat. Ilang kami yung 7? Lang kayo. R. Pasok. Yung iba gago po, punta ng R2 agad pa eh. Pumindot yung Phoenix base. Sige. Ang press boy. Bitaw image ah. 3, 2, 1, go. R3. Kasi kaklash ata tayo eh. R3. Pwesto agad gold R boy ha. Pwesto gold R ha. Pwesto. Macro, kaliwa. Ready 1. Up. 2. Up. Pwesto na. Tulak na boy. Tulak na. Kain na yan. Pwesto ng kaliwa. Sige, tulak. Pwesto. Chaos. 1. Up. 2. Palag ha. Ubus pa. Promise. Taas ang kamatis. Ubus pa. Tulak nyo na palit boy. Pa computer. Pa bossing. Reset na. Reset na bossing. R. Pasok R. Pasok R bossing. Party ko. Pasok R. Compress boss. Bitaw image. 3, 2, 1, baba tayo boy. 3, 2, 1, tara baba. Baba, pa-laser. L2, salubungin natin Phoenix boy. L2 tayo boy. L2. Ito, L2 muna boy. L2, papindutin muna natin. L2 po. L2, 3 to try L3. L3 po ah. Akit na gold L po. First target, kapal muna. 3, 2, 1, tara tulak. Ready 1. Up, kaliwat kanan na. 2, up. Tulak na boss, tulak na hanggang computer boss. Si pa, chaos pa. Boss pa yan. Ubus pa. Revive na. OT nga boy, OT. Pakil na OT. Kaya nyo patay na OT boy OT boy. OT. Reset na, SP revive na. Okay na yun boy. R tayo, pasok R. Ang inapatakbo na ako, bumalik pa ako sa OT boy. Sorry. Ngayon ako kasi parang 6 pa sila doon boy, nasa solid. Pasok R, Roy, go. Image na. 3, 2, 1, tracket tayo boy. Akyat, image, party ko. R2 boy. Sige, akitin nyo nga boy, patayin nyo muna Nimrod boy. Sige, okay lang yung mga mamamatay boy, labas muna kayo. Patayin lang namin OT. Patayin nyo agad boy, patayin nyo. 1. Phoenix, tulak nyo hanggang Phoenix boy. Asan yung Phoenix? Baba, low plat kayo tingin. Low plat lahat boy. Low plat. Pagsuntukin nyo, low plat kayo. Low plat boy, makinig kayo, low plat. Tutulak yan. 3, 2, tara tulak tayo. Ready 1. Up. Tulak. Chaos boy. Ubus promise. Ubus. R kayo ha, para. Pasok R1 boy. MH kayo boy. Tulak na pa R boy po. Tulak na. Pasok R. SP revive na. Wala kang MMR chama. Puta ina. Ayaw ESP.
SP na palaki. Pasok ar. Dali, yung Chaos nag-aabol, gutom na gutom sa atin. O, MH na boss. Hindi nag-ESP, nasa R2 pa lang yan. Okay nang ina kasi walang MMR eh. Ayaw i-ESP eh. MH, tara go, R2. R2 boss, R2. R2 lang ha, R2 lang. Wala pa pumipindot. R2 lang boss, R2 lang. Kalat kayo boy, tutulak yan. Ayaw mo kasi ESP boss. R2 lang. O, balik boy, balik Arwan. 1 up, 2 up. Tulak na boy, putang ina. Tulak. Pasok Arwan, patay boss. Ubus yan. Pasok Arwan agad. Tulak Arwan. Ay, huwag kayo magtira panik. Isagad nyo yung tulak boss. Huwag kayo mag-steady dyan. 13G, huwag ka makipag-duel. Panak ka ng ama mo. Okay, clash nyo boy. Papasok sila ng Gaanli ha. Pabilangan, reviving ako. Ano nag-reso. Palabing na ha, palinis Okay, na. damage box. 4, box lang boy. 3, Reviving 2, 1. Pita mo na boy, box lang lang please. Walang tatakbo na ito, walang pulis. Ubus kayo? Parang ubus. O, palinis. Pasok ar. Dali, pasok ar. 46. Pasok agad. Bago Nimrod pa oh, next wave oh. Tayo paketin. Pasok ar boy, pasok ar. Bitaw nga MH, 3, 2, 1 MH pa, party ko. 3 to track kaya. Akit. Goldar. Nimrod ah. Oh, patayin niyo na yan boy, mga talundoy na yan. Tara, Goldar na. Iwan niyo na yan boy. Boy, wag kayo masyadong diretso computer ah. Alam niyo may pens. Kaliwat kanan. First target. 3, 2, 1, tara tulak. Ready, 1, up. 2, up. Tulak na ang computer, boss. Tulak na, sagad niyo sa computer. Patayin niyo, boss. Gago, nakarami ako. Okay, kaliwat kanan, galing low plat. Kanan pala, gago, golden pa. Galing L3 boy. Okay, reset tayo. Bitaw niyo. Wala mo na papasok. Tapak mid. Tapak mid lang ha, tapak lang. Tapak lang mid boy, Rito atra pasok. Pasok mid. Mid po ah. Compress. Bitaw MH boss. Puta, 3, 2, 1, targo laser boss. Dali, kakatayo ng Phoenix boy. 49 ah. Gelo plat agad boy. Wag, L3 boy, L3 po, L3 ah, sagad nyo L3 ah. L3 boy, sagasaan nyo na yun ah, 1 up, 2 up. Putang ina. Macro, bago kayo tirahin nyo. Gold L, 3, 2, 1, tulak computer boy, wala sasagad ha, patayin nyo lang OT ha, chani lang. Hintayin nyo yung Phoenix sa second wave yun. Okay, go, tulak OT boy, kaya ba? O, go, Phoenix bawas, Phoenix boy. Bawas Phoenix, reset na boy, tapak mid boy, tapak lang boy, tapak lang mid. L, pasok L. 46 tanda. Pasok L. Pa MH po. 3 gold L3 na. 3 to atrago L3. L3 po. Wawa sa inyo boss. 10 lang yung MMR. Safe na yung mga shaman nyo boss eh. Ayaw nyo pa i-reset. Tang ina nyo naman. Maawa kayo sa kaparty nyo. Gold L. Oh, first target, kapal, first target, kaliwat kanan, sa poste yung iba, 3, 2, atratulak, ready 1, up, wala sasagad 2, up, tama na muna, may MP pa, 3, 2, atratulak, OT, go, MP, ready 1, up, MP boy, 2, up, 3, up, tulak na, palag na, reset tayo. Wag dalawang wave, ganun lang boy. Nimrod pa sa likod ng pota, pipindot tatata. R tayo, R, pasok R po. Tibay na mukha ni Maro. Pumindot pa. Pasok R boy! Miu, kayo mo na pa! Pumindot ah. Pumindot pa, bitaw MH. Pumindot. Bitaw MH, 3, 2, 1, tara go, Goldar po, Goldar. Pabantay lang ng oras boy, Goldar ha.
Mga 28 yan, 29, 30 ata ganun. Gago, sagasaan kayo ng kay. Ganun ulit ha. First target lang. Tapos huwag kang sasagad. 3, 2, 1, tara go. First target. First target. First target boy. Tutulak yung Phoenix dyan. 3, 2, 1, tara tulak na. OT. O balik. Pwesto. 3, 2, 1, tara tulak ulit. Tulak ulit. Phoenix 1. Up. 2, up. Phoenix pa. Bawasan nyo lang. Tulak niya Phoenix boy. 48, OT. Reset na. Pasok L. 48, tanto. Pasok L, boss. Pasok L. 48 din. Pasok L. Ay, gago yung iba. Ang tagal. Dito, MH, che. MH. 3 to, atrago L3. SP nyo naman, boss. Last 10 minutes na tayo eh. L3. Dali boy, nipita na tayo. Gold L. O, kaliwat kanan, pwesto, first target. 3, 2, atrago. 1, up. 2, up. Tulak na. Low flat. Tingin lang ha. 1, up. Papasukin nyo boy, yung Gold L. Papasukin nyo, Rio, wag ka dyan. Palag na. Kayas nga boy, patulak, OT. OT boy, patulak. Reset. SP revive, boss. Utang na lang. Hindi naman oh. Wala ako ba yan? Tapak mid lang. Tapak lang boy, inaabangan tayo. Paling gold, ba't kaya ako ng Sabado? Tapak lang. Sige, packet pa lang Phoenix boy. Tapak lang, Miyok. Puta, pumapasok agad gago. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Wawa sa inyo, boss. Ayun oh, mga pumasok ng mid oh. O yan, tanda. Ayun oh, bito MH boy. Kawawa sa inyo. Hindi nyo antayin yung comms, boss. Pa-MH nga nan, boss. 3, 2, 1, tara go. Gold L. Kakat na kaya sila? Hindi pa rin. Wala kayo, boss. Gold burn kayo, boss. Gold L. Kapal bulbul, boy. Kaliwat kanan, pwesto, butas. First target ha. 3, 2, 1, tara go. 1, up. Wala sasagad ng computer ha. Boy, ang dami niyo dyan. Yung kapila. Ready Phoenix. Abang Phoenix, boy. Abang sa Phoenix. 1, up. 2, up. Palag pa, boy. Sabi sa inyo, ubos-ubos yan eh. Ubos yan. Phoenix, reset. L. Reset na. L. Pasok L. Pasok L, boy. Sige, Humberto, MP yun eh. Pasok L. Inuubos pa sila dun. Pasok L, boy. Pasok L. Epes ko. Bitaw image, boy. Ang tagal. Grabe. Ayaw nyo mag-reset. 3, 2, 1. Tara go. L3 po. Ano oras? 26. Sige. Gold L agad, boss. Gold L. Pakapala, baka may tulak kayo agad ha. Kapal lang, boy. Kapal lang. Dali, ang dami pang makiat. Pwesto, kaliwat kanan ha. Pwesto, 3, 2, tara go. Tulak, ready 1, up. 2, up. Pwesto, computer boy. Dikit sa computer. Dali. Gago, dyan yung MP. Sige, laban nyo. Yung OT nga, boy. Pakipatay OT ng chaos. Kaya ba? Patay. Palag pa. Ubus to, boy. Pag-winter sa inyo pala. Reset na. SP revive na, boy. SP revive na, boss. SP na nga ako, boy. SP revive na. SP. R. Pasok R. Pasok R po. Huwag kayo mapak ng mid. Pasok R, boy. Ikakat kaya tayo ng chaos. Pasok R. Bito MH. 3, 2, 1, go. May pamindot ba? Lano. Go, baba na. Away na. Nice. Nel, bay mo. Nice. Doon, TY. Laser sila, boy. Laser. Si Phoenix. Laser muna. 1, up. May manggagaling kayo mid. Manggagaling kayo. Nice G, guys. Nice G. Okay, yun na. Goal. Burn ang mga kupal. Okay, yun na. Ilang CD yung boy. GG's. Walang attendance to guys ha. MS lang. Ang ina mo, sartalo tayo ng mga archer nila, inahabol ko.
Kung nakita ko One, sir, one. ikaw yun eh. One hit yun eh, no? Oh, pag nag-stress. Sinakal raging ko, bis, pinagpa-practicean ko lang. Parang undal lang gumagalaw. Parang gusto mo na silang puntaan doon sa Pito, ah. Sa trust ako na na, babay. Gago, dinadala nila yung Phoenix doon sa ano, boy? Sa may Verdugo Assassin, Lobo. Nice G, nice G. Thank you so much, tanda. Nice, guys. Pinatapuan. Uy, grabe naman yun, oh. Si Battle Helmet lang, boy. 200 kills. Hindi ka sumama sa akin, boss.